हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू। आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ यूनिट 1 गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नटी एठारे माने आलोचना करवा। तो पूर्ववर्ती वीडियो मैंने यूनिट 1 गोटे लंग क्वेश्चन टी आलोचना कर सारी भिडटीर डेस्क्रिप्शन लिंक टी आपण मैंने पाइबे। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रश्नटी है व्हाट इज सिटीजनशिप, डिस्कस इट्स फीचर्स। नागरिकता कौन, नागरिकतार मुख्य लक्षण मान दर्शाओ। प्रश्नटी एठार मैंने कौन देखिले, व्हाट इज सिटीजनशिप, डिस्कस इट्स फीचर्स। नागरिकता कौन, नागरिकतार मुख्य लक्षण मान दर्शाओ। राष्ट्र द्वारा प्रदत्त समस्त सामाजिक, राजनैतिक और अर्थनैतिक अधिकार उपभोग करने सह राष्ट्र प्रति निजर कर्तव्य पालन करथुवा सदस्यों को कौन कहुए, नागरिक कहुए। तो नागरिक कहला माने कौन बुझू, नागरिक कहले राष्ट्र द्वारा प्रदत्त जो विवरणी गुड़िक रही समस्त सामाजिक, राजनैतिक और अर्थनैतिक अधिकार उपभोग करने सह राष्ट्र प्रति निजर कर्तव्य संपादन करने बा पालन करथुवा सदस्य को कौन कहुए, नागरिक कहुए। तो साधारण अर्थरे नागरिक कहला माने कौन बुझू, साधारण अर्थरे नागरिक कहले नगर मध्य बसवास करथुवा व्यक्ति विशेष को नागरिक कही थाउ। नागरिक शब्दटीर उत्पत्ति ग्रीस देशरू घटीला। प्रथमे नागरिक शब्दर उत्पत्ति केउं देशरू आरंभ होइतिला ना, ग्रीस देशरू बा ग्रीक देशरू आरंभ होइतिला। ग्रीक राज्य रे जो माने क्षुद्र क्षुद्र नगर राज्य रे बसवास करथुले सेमानंकु नागरिक नाम रे अभिहित करा जाउथिला। तो ग्रीक राज्य रे जो माने क्षुद्र क्षुद्र नगर राज्य रे बसवास करथुले सेमानंकु कोन कुआ जाउथिला, नागरिक नाम रे अभिहित करा जाउथिला। नागरिक शब्दटी ग्रीक शब्द सिविक्स रु उद्धृत होई अछि। तो नागरिक शब्दटी ग्रीक शब्द सिविक्स रु कौन होना उद्धृत होती। तो यह हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अटे जहाँकि परीक्षा रे आसबार संभावना रही है। तो प्रश्नटी कि भाव आसो ना, नागरिक शब्दटी ग्रीक शब्द क्यों शब्द रु उद्धृत होती। तो आपण मैंने उत्तरटी कौन लिखे, सिविक्स रु उद्धृत होती। बर्तमान देखिए नागरिकर संज्ञा। तो नागरिक क्यों मानू कहुए सही संबंध में नागरिकर संज्ञाटी एठारे माने आलोचना करिया। प्रथम विषयटी है भाटेलंकर मतरे एक सभ्य व नियंत्रित समाजर कर्तव्य परायण राष्ट्रर कर्तृत्वाधीन व लाभर सम अंशीदार व्यक्ति विशेष को नागरिक कहुए। तो भाटेलंक मतरे नागरिक कहला माने कौन बुझू, भाटेलंक मतरे एक सभ्य व नियंत्रित समाजर कर्तव्य परायण राष्ट्रर कर्तृत्वाधीन व लाभर सम अंशीदार व्यक्ति विशेष को कौन कहुए, नागरिक कहुए। द्वितीय संज्ञाटी कौन अटे, द्वितीय संज्ञाटी है गेटेलंक मतरे जो व्यक्ति सभ्य समाज रे बसवास करी समाज प्रति केतेक निर्दिष्ट कर्तव्य संपादन करे और क्षमता प्रति अनुगत्य प्रकाश करने संगे संगे समाज प्रदत्त सुविधा सुजोग उपभोग करे ताहाको नागरिक कहुए। तो गेटेलंक मतरे नागरिक कहला माने कौन बुझू ना, जो व्यक्ति सभ्य समाज रे बसवास करी समाज प्रति रहिथिबा कर्तव्य गुड़िक संपादन करे एवं क्षमता प्रति अनुगत्य प्रकाश करे एवं समाज रे प्रदत्त सुविधा सुजोग उपभोग करे ताहाको कौन कहुए, नागरिक कहुए। यह कहार मत अटे, यह गेटेलंक मत अटे। नागरिकतार लक्षण। तो नागरिकतार लक्षण गुड़िक कौन कौन अटे देखिया। तो नागरिक हेबा निमंते क्यों क्यों लक्षण गुड़िक आवश्यकता रही अछि। प्रथम लक्षणटी है सदस्यता। प्रथम लक्षणटी कौन अटे, सदस्यता। नागरिक हेबा निमंते सदस्य हेबा निहाती आवश्यकता रही है। जेकोसी व्यक्ति नागरिक पदवाच्य हेबा निमंते जेकोसी राष्ट्रर सदस्यता ग्रहण करने अपरिहार्य अटे। जदि जड़े व्यक्ति नागरिक हेबा निमंते चाहे ताहेले कौन करवा आवश्यक, जो व्यक्ति नागरिक पदवाच्य हेबा निमंते आवश्यकता करिथाए से जेकोसी राष्ट्रर सदस्य ग्रहण करने अपरिहार्य
ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ଉଭୟ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ତ ନାଗରିକ କ'ଣ କରିଥାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହା ସେସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନାଗରିକ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମାନ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ନାଗରିକତାର ବୈଧତା। ତ ନାଗରିକତାର ବୈଧତା କ'ଣ ଅଟେ? ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ନାଗରିକତାର ବୈଧତା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ନାଗରିକତାର ବୈଧତା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସର୍ବଦା ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରତିଟି ମତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସର୍ବଦା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ବା ସମାଜର ହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକଟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକଟ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ତ ଜଣେ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବା ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଆଇନଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ। ତ ଆଇନଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କ'ଣ ଅଟେ? ନାଗରିକତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଇନଗତ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ତ ଆଇନଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା, ନାଗରିକତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଇନଗତ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟଟି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା। ଜଣେ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ପାଦନା ହେଉଛି ଜଣେ ନାଗରିକର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତ ଜଣେ ନାଗରିକ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନାଗରିକ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସମ୍ପାଦନା କରିଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା ନାଗରିକତା ଏବଂ ନାଗରିକତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଏଠାରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ।